नमस्कार सांग मैंने माय लिटिल वर्ल्ड खुशिब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अच्छा आशा करछि आपण मैंने बहुत भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी आउ मो वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व मु देखैबी आज कौन आम घरे चली। आज मो धनर जन्मदिन तो सी मार्केट जाइए मार्केट रू माछ नहीं आछंती आ निजे मार्केट रू माछ नहीं आछंती आ कौन करूछंती आपण देखौछि आपण माने मो वीडियो रे जोड़ी रुहंतु मु आपण देखौछि केम कोन देखु मो धन मार्केट रू माछ नहीं आछंती आज तांकर जन्मदिन आज जन्मदिन रे सी कौन करूछंती मंदिर न जाई माछ मार्केट रू नहीं आछंती निजे बाछुछंती देखंतु रुई माछ नहीं आछंती कटा माछ आउ एटा जो मौराली माछ नहीं आछंती ता आइंस सब बाछुछंती बसिकी अंती एडी भी नहीं आछंती जन्मदिन रे न गाधी न ये करिकी मंदिर न जाई मंदिर जावा पई कहले मंदिर न जाई एठी निजे माछ नहीं आसी बाछुचंती आउ ता सहित बिलेई की देखो खाइबा पई दउचंती तांको जन्मदिन रे केते बड़ धर्म काम करचंती बिलेई नानी को खाइबा पई दउचंती देखंतु ताटे पीसटे दो ना ताटे पीसटे दियो मो पीस खाइया को नहीं पीस आज जन्मदिन धर्म हो ना पीसटे दियो दीटा माछ खाइसरानी दीटा देइचो हां ना एते दानी करन हरिश्चंद्र कौन पानी देवी पानी दे ठीक अच्छे सांग मैंने आपन को मो नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी मो धनर जन्मदिन केमिति मना जाउची आम घर को आज किए जने अतिथि आछन काली मु आपन वीडियो माध्यम रे जणै थांती किंतु दुखर विषय काली मु वीडियो टी करि पारलिनी काहे ना से माने राती 10टा पर हेयला घर को आसिया पई मो धन मो घर को जी आछंती माने मो मामा को नेकी आछंती काली राती 10टा पारी गला आपन मानु वीडियो माध्यम रे जणै पारलिनी तो मु आज जणैबी आ देखेबी आम घर को मो मामा आछंती तापर आज मो धनर जन्मदिन केमिति कोन मनौची मु आपण मानक वीडियो माध्यम देखेबी तो सेते पर्यंत मो वीडियो रे आपण माने जोड़ी ही रुहंतु। काली मो माँ आसती राति काली भिडियोटा मुझे देखी कि राति 10टा पर होगा आसवाई मो भिडियो आप देखी पारे तो मो माँ आसती मो गुगुल नहीं आम खुशी बहुत खुशी अच्छी कारण तो आई आसी देखो मो समझुणी आए मो पुआ मो समझुणी सब आज मो ननार बर्थडे तो आग को देखे बर्थडे केमती सेलिब्रेट होची तापरे खुशी देखो खुशी केते खुशी अच्छी कहीं ता आई आसी ता बाबा आछंती से बहुत खुशी नाचुची से खुशी रे आज ता बापर बर्थडे अच्छी आ से सेल्फी पाई बहुत खुशी देखंतु आउडे मो मामू झुआ आइची काकुड़ी बिक्री करे रहिची काकुड़ी आनी के आइছিला देखंतु जे मुह देखौ नै काळे के देखि दो चिन्नी दो ए काळे दे तो से देखो नै ए काकुड़ी आनी के दे काकुड़ी किले कोन आनी के आइची काकुड़ी 2 किलो होडा ए काकुड़ी देखलु खाइचू देखंतु खुशी केंते काकुड़ी को कामुड़ी कामुड़ी किरी कुंदुरी करी साइलानी देखंतु ये होजी खुशी खुशी ता आई पाके बसी किरी काकुड़ी खाउची काकुड़ी को कामुड़ी कामुड़ी कुंदुरी को देइची खुशी दिस इज खुशी खुशी खाउची काकुड़ी
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ସେପଟେ ଆମର ଖଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଚଚଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୁଗୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଣ୍ଟି ଆମର ଚଚଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। କେବଳ ବାପା ଆସିଲେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବୁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ସେତେ ଜି ସାର୍ଥକ ଟିକେ ଆଇଲ 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 ଜି ସାର୍ଥକ କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଖାଉଛି। ନେ 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 ନିଅ ନେ ଯେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ବରା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ଆସୁଛି। ନେ 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 କାମ ଆଚ୍ଛା 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 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଗ ଜିନିଷଟା କରୁଛି କି ଧରି ପକେଇଲା। এটা জরিটাକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲୁ ଜରିଟାକୁ ସାଇଡ୍ କର ମୁଁ ପାଟି କରିବାର କାରଣ ସାନ ମତେ ଏମିତି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଟି କଲି। ଖୁଚି ମାମା ଜରିଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେ ଆରେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ତ ଚକ କାଇଁ କି ଚକ ତ ଚକ କାଇଁ ତ ଚକ କାଇଁ ତ ଚକ କାଇଁ କି ଚକ ଚକ କାଇଁ ଏଇ ନେ ନେ ଚକ ନେ ଚକ ନେ ନେ ଚକ ନେ ଚକ ନେ ହଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ସମୁଦ୍ରୀ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇ କର कुची मामा काई कुची मामा काई कुची मामा काई कुची मामा काई काई कुची मामा म्याऊ 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 कुछ मामा काई आचो 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 म्याऊ म्याऊ तुमको मिलेगा गोटे अक्षर
ମୋ ମା ଦଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବେନି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହୁଏନି ମୋର ଆଖଣ୍ଡମଣି ପୂଜା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ କ'ଣ ହଉଛି କାକରା ପିଠା କାକରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ତ ଇଏ ତାର ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାର କାମ ସୁଜିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଜନ୍ତୁଣୀ ଆଉ ଇଏ ନଡ଼ିଆ ପୁର କାକରା ଛଣା ହବ ସବୁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ତ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହୁଏ ନାହିଁ ପିଠାପଣା କରନ୍ତି ଆଉ ଆଗ କାକରା ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମା ମତେ ସେ ଗୁଲଗୁଲା ଗୋଟେ ଦେବୁ ଗୁଲଗୁଲା ସେଇ ଗୁଲଗୁଲା ମା ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା ଦେ ଛୋଟିଆଟେ ଗୁଲଗୁଲା ହଁ ଖାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ପିଠା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି କଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ହେରିଆ ସରିଯାଇଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ହଁ କିଛି ପିଠା ବି ଖାଇଲାନି ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି କଲି ଖାଇଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ହଁ ଆମ ଗେଲିର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାପା ସେଠି ଶୋଇକିରି ଗଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଏତିକିରେ ଆଉ ସମାପ୍ତ କଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା।